يوم في السماوات وما في الأرض لا إله إلا الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا إله إلا الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا إله إلا الله ولا يحيطون من شيء من علمه لا إله إلا الله إلا بما إن شاء الله لا إله إلا الله وسع كرسيه السماوات والأرض لا إله إلا الله ولا يؤوده حفظهما لا إله إلا الله وهو العلي لا إله إلا الله حي القيوم 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 لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله. An ba la todo. Bi samedi na. Naam. Avril le 40 le temps en équilé. 2020. An be wule rabbi. Bobo jula so secteur 22 ra bobo jula so ya. Naam. Burkina Faso bobo jula so ya. An be ya bi. Naam. An be na mune fa mo ye. An be na ala ta le fa mo ye. Mo chaman bara. Naam. CCGT. CCGT. Jati. CCGT. CCGT m'a fondé Marmana Kande. Elle m'a fondé Tede. Il y en a qui sont réveillés. Naam. Ni Kasu. Naba Kalama. Kamuna Kandatu Kasu Konaya. Jati. Be Kalamaya. Autorité Ba Kalama. Fama Be Ba Kalama. Jati. Nous donnons Kasolera. Kaso CCGT Nyatroya. Akera. Mais on m'a quand même bâché. Aïe. Ça vous y a le corona kana ala krama. Naam. Akela tuya mnamba kalama. CCGT akoro. Naam. Comité culturel. Kul Mamadou avant. Ya ahlal kitab. Ala kram na natuma namna uyasro Tawratana na. Naam. Uyasro Linjil na. Ala kram na to. Naam. Ala kram blakana. Ka livre ba sabale kuma foi. Ani la ilaha illallah. Wow. Ne Jafar sigin be wodi kan. Jati. De adir ka zed momo ko bi CCGT ra. E kata aboro ni ne. Olo. Ako. Naam. Maman anan da ka muni fa da vawne. Ya ahlal Tawrata. Na be kuma aga kuma ga ke Tawrata yi. Wal Livre kera jole. Saba. Livre sabate ba. Olo. Aka livre wana bo wa yi. Amo fobile. Livre chama min biya mo gole yu dora no te ne fora. Jati. Aja afamwa. Afamuna. Ora ala sa wa sa. Jati. Ni mo kan wana fo. Ko fo ko hidina doye. Naam. Ka soro ala ka corona te Tawrata te lejite. Ala bi mina. Kosobe. Bi men fo CCGT mo go biya yi. Naam. A hakiliman. Jati. Ani minu bi ka CCGT yere barake. Kosobe. Kan nafa soro ala. Naam. Mo wara kan nafa soro atika kuma fe. Mo wara ka hakili soro na atiki fana ye. Naam. Be kuma na alugule fe. Jati. Wotu bana. Allah kira yi nshire. Jati. Nshire la ko Allah kira le ke denye. Olo. Ashadu ana. Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah la ilaha
Alhamdulillah. Dis aux gens du livre, Ako. ne vous appuyez sur rien, tant que vous n'observez pas la Torah, l'évangile, et ce qui vous a été révélé par votre Seigneur, entre parenthèses le Coran, surat la table servie, 5e chapitre, verset 68. Ni korna hayayi de. Olo, Allah yaraja. Nalon kuma te ala kana na yi wole fo dan fe. Naam. Ay livre no jeta ma livre wo jata jata. Livre ben livre sawama. Jati. Donc mo ko man ka kan warta ka nyama ala ka dinana. Ko amba Aisha do kota Aliyu kota Aw ma foye. afole ko Muhammadu Rasulullah Wassalam. ma fo Aliyu Rasulullah ma fo Aisha to Rasulullah ko ma foye Ma foye. bo ma de to fo ray Wassalam. ala sa ko si te mo ko fe lo ben kana Naam. na be fa nga baro ka nyo fe Oh. an kan na fa soro nyo fe Naam. si te ne asini chuko mi asini chuko ya agbele ran fe doni Ko jugo ko de jugo. do tuna tulonga na fo ka ta sin sa ya Allah na ma Wassalam. asaw Jati. ala du ya fo korona kono Ah. suratul ahzab kono na hayam bisa wanduru Ah. ayi muni fo awye kono hayam bisa wa ani duru wa ma kan li mu'mini wa li mu'minatin وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ya ayini miede Wassalam. sese mo awya miede sese kala de kawle noye Olo. kwa makamun den chemanye ana musulman إذا قضى الله ورسوله أمرا ala na akide ni benne kamin kan ka kiti mintige Ah. ala ka fo kide ni kide ka fo dafa ye Wassalam. we qur'ana ye kwa man kan aban ka kawle ka ho أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ulu kuma ni ko ka bakana ski ko be kuma wala ni ne ka ala ka fo ya Naam. Jati. kana fo ibina mo banne ni Feo. kana fo ibina mo fanne ni Ayi. kana fo ibina ndo ko mo do ya Ah ah ah. min kon be se be ka baran Naam. ni lon ba do ka kuma do fo ka so ate qur'ana ko Aha. ate tawrata ko Naam. ate lenjili ko Aha. ayafo ka dina so gusi Naam. walma bila mo ko hakili nyangami Aha. ko bula program wala mbide na ala ka kuma kana Ah. awa ibati ka kuma kan passe foro Wassalam. iya fota ayene daven be kloben kana Olo. ibi soro kana ni corona hayanye ka nyefo Kan ni fuka ida. daven ka lo ko ayi min fo ko ngalo Wassalam. ayi ni mi ka nyade Jati. ura imane lo Ayi nente. iya alla dile Wassalam. ka daven la di ka hakil soro kar masna na Naam. ayi kuma men fo ni te ala ka kuma kanye Jati. wotin ne kan we la di kan ni Olo. peut-être atiki bina jati mina ko yalen ne Aha. no te kuma men forota Naam. ladri kanno Olo. yi kuma men fo Ah. ni te ala ta filani Wassalam. wotuma yere tay Naam. nga nute Oh. ka mo ta ba o to ko makonnen Ah, ko bansante. ta fa o to ko makonnen te banza Bansante. ka u fo Ah, o ma fola. ayu to ide Wassalam. an fe o yi jahiliya kan ni Olo. Olo. ala na kira ani ala ne kira kuma min fo ka banu we qur'ana yi aluka la ko abu kuma wala ni ka fo grefe Ah. wa man ya'ti Allah ala ko ni mo yi ala ta'ala kota ورسوله anaki dinye فقد ضل ضلالا مبينا abi fo otigi mo ma ko karbe frile da frile mi bangalu Ko no jugo. abangalu no elimi yesete mo yesete sa Ah. elele bidel ba ka fo kare ni kuma ni fota Wassalam. ale ka min fo te ala taye Olo. wi mo na vin kuma yi Wassalam. wotum era fara kana ka confier e ka ba me kana ni e ka hayaye Wassalam. ka hayaye re ka suran fo danvon ka mi efe Jati. no te le fana kana fo yera bunya kana ka temate Ah ah ah. ko so ne jafaru anu ka si te ala ka fam ya di amatane Jati. akera tele Wassalam. a togo le woye Abi tini fana. ne be sran ka fen fo la haraka ta nyinga Ah. masika fo togo wala soro la Ah. ne tu fede Wassalam. demesen an na si te soro Naam.
amba ne ko ba kera kosaba akora fora uye jati corona man na mo ne kama corona man na mo sabotir kama la nga abinda na le kama wonya fa I mi fota uteke a 7 fleni ifora kana fota ka temere ni ko kwa teke a ke mi yo fa ke jale haka wa haka albata dal bata kana zaoka ni yo fa utuma kenana bata abinata kosaba utuma kala ko bata e jile feni atitoide kosaba ibu foye me kan ne ninkete amano kama na boka autina bende autina bende la utuma na boka do autina ben naam ukoto aka na oke Lorsque Dieu et son prophète ont pris une décision, cette affaire, celui qui désobéit à Dieu et à son prophète s'égare totalement et manifestement. Sourate les factions, 33e chapitre, verset 36. aini miye wasite mo abidunya fa ngofa aini miye ka jande akana ta kungu sem malahara site ne koni ala ya fonna ne ka fonna tere ne be sana aka yelme ki akana ta kungu sem malahara ko so ni kuma na mina be ayam fo ka irawla ka suro irawla ambe be sana lahara kungu nyade ka bonya do corona katuka kuma au yere kun fete o ma fo de katuka nyogon dogo ya do o ma fo mo ide ambina fleo ambina juman ambe suratul fatih ambo fleo Muhammadur Rasulullah awa yayi nini be Qur'ana konna na suratul Fatih ko Muhammadur Rasulullah amma ko Umar Rasulullah amma fo ayu Rasulullah ayi Muhammadu kelen ne ko alle ki ayi ne akofa manfa na'am o ko so ni ko sabado e konta ni tiswara iko sabado kota ko hadisa bonde tiswara amma foko rasulullah fore ki ya korolo ko Muhammadu yi alaka kidi ne mo mo to fa mo ya ki wa mo ma ki sitali ya ki والذين معه ko mo mo di manina ka fa alaka أشداء على الكفار أقول كبل كافر كنده رحماء بينهم كو محمد رسول الله أقول كبل كافر كنده أقول ما ولود دما رحماء بينهم كورونا رحماء ولي بوني نيوغان تي ولود بكورونا لفنيوغما ولود تيمان من كونغر فنيوغما ما أوتي كافر جوني كافر نعم alako wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun ahoko kornati ka dugu wole masa naam iti to ko te wole de I mi fota kornati ba fo o karba kota asite qur'ana ko ayi farnyale tike lote ala yere kota kornati be kuma tene c'est karba be kuma tene no ta ti mo ne te banza abe haya ne yira et puis hali ni di mena yikalan to lo bi karana le ni ka bore tina ni on fatu tarahum ruk'an sujadan akut mot mane si mo ye shere ka di uyo ko juga la batu ka du uye ibo to bu kolera utita asigi te da amina te mina makinu nuna katuka mana kamfo ko mo mado mo watu ye ni uye ulube no te ukono obe sujudula yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan ako mafoyi ne femen kafsa ala kafsa man ya ni uye sujudu ne ko kono bole yarala ala bigiye uluma tugome ko uluma go bole yarala si te mo go barale na katuka yara ka mo ne tara de
walma karmasa be mangati abe ko abe wajula ati wajula fo abe ka mo dole to fo ko lulu ya fota kafir ni tara do ka tigo tema ifi fa kafir ka simahum fi wujuhihim min asari sujud kuni bol di tu londo ذلك مثلهم في التوراة ako siditi mo ka misali abe tawta ko bina sujudu be anno be to tenna wa مثلهم في الإنجيل ako tamaten fana bil injil la ko bina ka wur ko ke ba sujudu be bay foka no lo tendera كزرع أخرج شطأه abe ina fo senenge fen dan No. awa aya agbele mboka lo kere kan فأجره wotma wota ka ayu ka woyo فاستغلظ ka gbilia kan فاستوى على سوقه ka kenye asun kan ko sobe يوجب جراء ako ni senegal lani si manya wurra kallo fo senegal lan fa be kaba ko ya ليغيظ بهم الكفار ko ni bi karatu kafru bi dimile kafru te ur ko fe u te sujudu ke ulu bi dimile si te mo alu bi taatane alu mo ka ta alu ka to ko nyokon wele ka nyokon nene ka to ko nyokon wele ka nyokon sabote o ma fo awi o te si te o ma fo de si te yere comité culturel de la génération des trois testaments aka to ya fleni wolu photo ni awi ko manu minkum ko alay lahirta mogoy وعملوا صالحات aw ni nyokon te mo ngam ka bala ni mon ke منهم مغفرة ala ko abina ya fa o وأجرا عظيما ko sarabaye min ka bo na ya so lebe min fora ko na ko na ya ke te de Mohammed est le prophète de Dieu, ses compagnons sont violents envers les impies, bons et compatissants entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant la grâce de Dieu et sa satisfaction. On les reconnaît car on voit sur leur front les traces de leur prosternation. Voici la parabole. Puis il devient robuste, il grossit, il se dresse sur sa tige. Le semeur c'est l'admiration et les impies chapitre verset 29. bande obeyde ali blo ban chema na na qur'ana ka son qur'ana ma aw ye man de yere yere na na ma son qur'ana ma alu shi tana ka mo wole puisque ni ma son qur'ana ma sabat na nera ambina kana suratu ala imran ambina afle ayan keme ani fla mba fora aya mede dia mo amede nta fora nyira kun fe aseben ne be aseben ne be nta aka lo ko to mani muro dirawma ha fora to tasimu bihablillahi jami'an ay wasiri te mo ko ayi proni ke ni juru kele adu pro kamna abela jene ko ako mane mai boni si mo nyarma ele be sika kornam na ka kan wala fotugo Ai di ba ni afani ne ko ka wo pro kamna na be ko na korna haya ne bawda mo ne kanti de wala tafaraku hey imai akana faramfarande si de akana faramfarande abitu korona la abima korona la abo le togoba korona kalana asunkan he aisa korona konya de ni do tara ibi boka dahara ni do nara ni kan ngalon tika kuma wala foka so ate korona kono ibi ko so de eta boka jibo yaro ne ka tawsir ka ba ko minum be an fa ya
Madame la Ninande, Aïe, il y en a deux. en 1971, au cas qu'on m'a fait, Ah. 1971, en barre, Ah. à quoi on m'a fait. Ah. I am an eye to eye pro. Questo è bello. Do it out to the can febi. I knew you will not be near a tool. Qua, o qua. Sabu to me bit out to do my division and bay. No. Messi, our no Luma Boyaka, Temenica, and not near a boy. Korea can near a door, I'm be free. Questo è bello. I are consider Giatti. daughter Jamna Chamana, daughter Malla, Nam. daughter Lagine, Questo è bello. daughter Kurwa, Tausri Mogo. Nam. Fɛn fɛn ye tawusiri mina dɔw ka metiw kalan o taara o b'o ka metiw kɛ o b'o ka tawusiri baara kɛ ha ala sago a ye mɛn ni kɛ dɛ a kana fɔ mɔgɔ dɔ y'i nɛni fana b'a nɛni dɛ n'i ma se k'a ladi a to yen n'a y'i nɛni o y'a yɛrɛ ka denyɔrɔ ɲɛnamaya dɔ de ye ni ɲɛnamaya nana kɔkɔra a bɛna a dabila taa n'a ye i m'a ye ala ko ale ka nɛɛma min dira aw ma a ye wele ko fɔ dɛ a kana kuma wɛrɛ fɔ dɛ ko a ye ale ala ka nɛɛma de fɔ a ni ɲɔgɔn cɛ a kan tɛ ala ko ko aw tɛ bɛ ɲɔgɔn jugu ye ka kɔrɔ sinsin tɛ mɔgɔ a y'a faamu dɛ a bɛ ɲɔgɔn kan jugu ye ko mɛ ala y'aw fara ɲɔgɔn kan فأصبحتم بنعمة الله إخوانا. أبي محمود كألو تراك بدو يبيوا. بيبي مغرسيتي. بيكو جيتي. بيكو كورونا. كم تيام فو توا. أولو. يالو ولا نبي. ولي أكن نيما يكو أو بنا كلمة. أمبي كورونا لكلام. إيه ترى كورونا كم لا توكا نكا كم فو. أبنا ديانا لاهرا. ديانا ده. وكنتم على شفا حفرة من النار. على كو أوما كو تمي ديغا كولو ندارا تاتما ديغا كولو. أبياتي لولون بقول دارا. فأنقذكم منها. كو على يوم منا كم بديغا كولو النار. كذلك. أبو تشوينا. يبين الله لكم آياته. على كو أباكا أيام بانغ. سيتي مو. على كو أباكا أيام بانغ أو يو تشوينا لان تشوينا. لعلكم تهتدون. Peut-être au nakana nao sona Qur'anama. Qur'ana kala dirika nuna sonama. Nam. Anana sona kwa abna kana. Ngani mi maswama. Ndeti mo fu ne jafati mo forcé. Nyal lo femino. Ndi mo forcé ali wole kanene nti kuma. Ngone bi se ke nyini ga nyi mo ne kira. Bi se ko ko. Bi se ke nyini o ko. No ta nti fo kira. Tati i nene ima murunya kile mbona ni ti murunya kile mbona ya na baga bi boya ko sobe imaye ala sa wa tana ankar mo. Attachez-vous tous fortement au pacte de Dieu. Ne vous divisez pas. Souvenez-vous des bienfaits de Dieu. Dieu a établi la concorde en vos cœurs. Vous êtes par sa grâce devenus frères, alors que vous étiez des ennemis les uns pour les autres. Voici comment Dieu vous explique ces signes. Peut-être serez-vous bien dirigé. Surat la famille d'Imran, 3e chapitre, verset 103. Aïe, afora, ala Ibrahim fora. Ka numéro di Oma, numéro keme, anifla. Ni Mohamed Sikara ne ka kuma kana takalaje. Ibina sebele an be kuma tele. C'était beaucoup moins télé, c'était tout moins avec mes frères à bas numéro le dîme. Mais nous ne pas de comme ça. Comment l'on fait nous on est ne manana yo kama. Corona mana o kama de. Amana o kama. De agrao. Si nous on a dit. Bon, les deux batailles la diga eko e monnaie ça. Est-ce qu'elle est qui était oui. L'autre est quand à faire que Corona n'a qu'au camion on l'a dit. Car femme que j'étais là, Corona n'a qu'au hakil de la compte à Kiluna, car hakil de digno, mais c'était na comme Ottawa. On venait de Mataka, oui, et quand mon
ikira mun e maka wuce an ba mun kace sa mutana an karamo hayatan hasratu hujjatu hayatan ya ayu allazina amanu ala ko he ama biya wele de ayi ma sema ama se biya ma yale ame wele akoko limani abaga mu ko la yaskhar qaumun min qaumin Allahu akbar akudo kana ta do sabote de ka wonne ne ko fi ayeni ele de ne mbalma je nam ele mi ba kana ele sisile ite not ika corona ko ya foye ko dokal ta do sabote de yani ba sabote awule ka nyirige kare ni keta ni yana wa ndanya na manya bina do foye asa an yakunu khairan minhum akwai nyabara ibi minu sabote o fete were be kere do ya awje man mo do be ba sabote putani Allah de ka kuma kanya abi yel maka nyam fokate me ele ka yele kan tu abina na ya ne bina kali timbe mo mi wori yel maka to ko le Allah de bi o to ina so ni so mani abaka son jugu bla wala nisaa'un min khairan minhunna abiti ke here mo waji to chema muso aga nyo on lade de ay nyo on lade kete abiti ke abe mi kere mo kunta ya abiti ke mo so be ya o chema londo o lombe wala tarmizu anfusakum akanta ayere kum bon fi ya ka do yate wala tanabaju bil alqabi ka to jugu la nyo on na to ko mi manyi ko lala nyo kan ka tuka do wala kumbalo di ba so me ya to ko te ka tuka to kunta no wele ka tuka do wala ko suleki woye mo ay so ndot no atelier ko jugu faldi ya ci ni marfa ya ta tro abi bur ka kiseda arabo ka to suleka to makama ko ne ko suleke yalo to ko je we ba lo sun to le taraw la ikena yalo e ka ko jugu ba o ta na e bisal ismul fusuka ba'da al iman ko ci imai ko tienen to ye ju te jugu yara libani yatte melen ko elebrebe mo to le ra to kuntan le la mo ra idu ko limani ra ka to ko akira mana na akwa kana okay wa man lam yatub kun ma tubi ka bonna fa ulaika humuz zalimun amena yalo do ba kesa mo ba nke mo mbese ka to ka ke me awna ni ladri kan ni mi ni ma tubi ko yele to sa sabu yele ya lo ko kwa manye ka da lubia dima jati el masike ka bwara akwai yele bi yele to na no te ikoni ya no te ko alama bela vous les croyants que certains d'entre vous ne se moquent pas des autres. Il se pourrait que ceux-ci fussent meilleurs que ceux-là. Ne vous lancez pas les sobriquets injurieux. Le mot pervers est détestable entre croyants. Les injustes ne se repentent pas de leurs fautes. Sourate les appartements privés, 49e chapitre, verset 11. Aïe, famua. jati afamna Nalu mamani haya no ma abina farafara nyogon. Na farafara na amani de. manyo damandana Wotumana ah niminka mimie nam
ka kuma dɔ miɛ dɔra Aho. a wuli k'a ladi Kosɛbɛ. wuli ye sinsin ta bɔgɔ ye Jati. i ka kuma ni miɛ Naam. a wuli k'a ladi Kosɛbɛ. wuli ye sinsin ka bɔgɔ ka Ale ko yɛrɛ. ka o ladi Kosɛbɛ. k'a fɔ ni nin kuma in miɛ ko i nin fɔ ta Ah, a bɛ cogo k'ale di? de man ɲɛ Ah, o tɛ e dara kan ye n ko ye sinsin mɔgɔ le ye Kosɛbɛ. i dara kan tɛ o ye Ɔhɔn. an bɛna don yɔrɔ jumɛn an bɛna filɛ o Ah, an bɛna filɛ Matthieu 18 15-20 Matthieu 18 15-20 Évangile 18 15 Matthieu 18 à 15 jusqu'à 20 Si ton frère a péché, aye ko ni balmancɛ juguman kɛra a ye jugu ko dɔ kɛra a man ɲa naam. kɛra a ye ni min kɛ a man ɲa va et reprends-le entre toi et lui seul. taa a nɔfɛ o Ɔhɔn. ka taga ladi Naam. ka a wele ka fali teri dɔ kan a ka ladi S'il t'écoute, n'a mɛningɛra i fɛ tu as gagné ton frère. a y'i ka balimancɛ i k'a sɔrɔ ka bɔ sitana bolo Mais s'il ne t'écoute pas, n'a ko a tɛ ne ye kelen jate prends avec toi une ou deux personnes, mɔgɔ kelen mɔgɔ fila fari i yɛrɛ kan Kosɛbɛ. afin que toute l'affaire se règle sur la o tuma na affaire bɛɛ ka ɲa o cogo in na déclaration de 2 ou 3 témoins. voilà o tuma na jate don Dis-le à l'église. a wuli ka taa n'a ye église la Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, n'a banna ko ale tɛna taa mɛnɛgɛ église la a tɛna misiri ka kuma miɛ tugu fiyewu qu'il soit pour toi comme un païen o tuma na ko kafiriya de i y'a ye et un publicain. a y'a ye dɛ A yira. i nin bɛɛ kɛ i y'a wele ka kuma Naam. k'i yɛrɛma ye ka terikɛ wele ka fara kan a ma sɔn k'a wele misiri la a ma sɔn o tuma sisan ne o tuma kunangoya il est païen en ce temps Kosɛbɛ. n'o tɛ e tɛ se k'a ka kafiriya fɔ dɛ Je vous le dis en vérité, la terre sera liée dans le ciel. aw bɛ fɛn o fɛn dakɛɲɛ dugukolo sanfɛ ten Naam. a ko a bɛ taa dakɛɲɛ sanfɛla la k'aw kɔnɔ Kosɛbɛ. Et tout ce que vous différez sur la terre sera défié dans le ciel. a bɛ fɛn o fɛn yɛrɛkɛla ten k'a jansa k'a sɔn gosi dugukolo kan Ah. a ko a b'a kunbɛn lahara a bɛ taa kɛ ten de Wow. Je vous dis encore que n b'a fɔ a ye tugun ko si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, mɔgɔ fila a ye nin faamu Naam. n'aw bɛnna Ah. dugukolo ka ɲa Naam. n'aw kɔni bɛnna dɛ ka fɛn o fɛn ɲini ala fɛ ala ko a b'a minɛ la a ma terre ye sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. nabi isa ko a ko a dugɔ bɛ min na ne fa ala min bɛ sanfɛ Ɔhɔn. n'an fila kɔni sera ka bɛn ka ala daare Naam. a ko a dugɔ la التكبير Allah. ثم تكبير Allah. Car là ou 3 wala mɔgɔ saba sont assemblés à mon nom, n'aw bɛnna ne ala ka tɔgɔ kan je suis au milieu d'eux. a b'aw jɛba aya Ah. التكبير a y'a ye Ya. n'aw bɛnna ka segin la ilaha illallah La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. a tilara ka sɔrɔ e ala an bɛnna bɔ ka segin bana min bɛ jamana na a wuli ka bɔ an kan Pew, pew, pew. an bɛnna ala bana in wuli ka bɔ an kan Pew, ala an bɛnna jamana bɛ halakira bana in wuli ka bɔ an kan pew. an tigi ala nin wuli ka bɔ an kan Ɔhɔn. a ko n'aw bɛnna dɛ Naam.
boni ya ambe buruburu ambe Ama ben. Ama ben. o mo me fa Italy mi no me fa Espagne ambe lo Ama ben. nota ni u ben e ka sika misri kono ka fo ko ala ka yafa o ma ala ko abe balen wuri ka ba yorni kele ama fo wa Ya fo. wala kwa le ba wuri de me amma se ka sika ben nambora kwa mbeta do be chaw ko lut na ta kaso wulu yere be kan ka ben ka sigile Okosobe. ka woni ne ambeta me sira abeta ala da ma ayete me akana kele ho wulu kan ka kete Okosobe. na obi mi na ki fata ko sebe Ifata kibla. Okosobe. wudon le ban se kana Wolo. o ko to nu ko anga flata an ko anti flata Naam. ben bare lo pese mo mi ko anga flata an lante o president no Ama laura bunu na fakale. ko bin na an fa Okosobe. wudon le bi ka an se Wolo. no jamana do president ko ale ta ka mo gbe eglise ati mo gbe misra ati mo gbe kwa kana ta sugura Ma lo da. me aya yere korsi Okosobe. no te nit na se aw koro ka balo me aya yere korsi o tewa Obe. min be keto bana man cha fe bi te wala ala radio Abu voyage fana. bu voyage ay an ka bembali ali ni si amade Okosobe. bembali alu Janti. sulama nyamo ko fana Naam. ni fama o ya fa ay kuma ni sulama o yewo ata fa anyi wa Okosobe. alu kusigo ki ka di so pe fana mu ye Zefki. abi ma de se ka tuka ya ki afo nyo wa Desala. e te fuye president fuye Foi. note abi nyo wulle ka si ka nyo ladi ha an kana ne kede an ka jamana ni mai si ta an ka jamana de surtout en fall frère malmadi binane duro wodron be ka anse kam malon Okosobe wolo. no te fuite wati o la wa rasulahu ako ala bonya ka chide bonya bo do ko hadisa ko ka ala le bonya Okosobe. ka chide bonya Wolo. wala tanaja akwa kana iga fam akana foti ka bo fatafshalu na karate abina srande sama ka bara o amake baraye watazhabari hukum nu ker akwa ka fi bita ko imay bamana ka ba fo kwalo ko fi bora sabu na ma be mo ba ko afi bora adu fi bora tele ko ka ta si to wasbiru ala ko ko sabar de inna allaha ma'a sabirin awa ikana jatim na kwele ka far ko e ko re de e ko ala ni sawar mawle be nyogo ni yaye ay men nga se mo Naam. jamana na yoro gouvernement ko ay to so kono Okosobe. ale mana folo ma fo de Naam. abe donc na turu sira anu ma ante to so kono wa bo ni amu ko albe kalba ka bo ko ati so ka tuka to ka ko mo wulu to ma limania alu le sonna ko alu le mana ko ka ta misiro to ko so ma imi ka kalam fenni lo Amalo. ni ka kalam fenno e ka misiro mambo na bi musa taido Siyo. Frawna wuro ka kuma mi lomina Egypt kono Naam. ala ko nabi musa me he yera korte frawna rare Okosobe. ay to so kono be ka sidi ka ate asabante wa Asabari.
ala ko abe fangade Sulemana ma Oh. Sulemana wura ko abe na boka tama ntugumene on ka nyon wele on Naam. o ko tuko de Ya ayyuhan naml. ako ya aw dugumene ko dama Ya ayyuhan naml udkhulu masakina. do aka dinga o kono de La yahtimannakum Sulaymana wa junuduhu wa hum la yashurun. Suleman na ka mo kan na shama ka anyon nyor ka afa Oh. ka utna som na ya ay do aka so kono Wassalam. couvre-feu Naam. amakewa Yasira. Oh. Suleman na ka mo wabna ya ka ko ka utna som ya Wassalam. ay te ka do aka so kono Jati. ni min bana ko te do ne ko min ki ko kare ka ko to ye na vi fama dugumene gbanza fa ka ta ko famo an ma famo Ah. do ka tuka ko ha karbo ko abe karbo ye abtani amasran fa amonya Oh. ale femindi mo te sra wonya wa Obisranya de. ala kwa ye femindi mo be sra wonya de Aha. nda wati sira abna wuri ka boyedo Wassalam. daire fama ne bana bla no Alita. ngwanu wuli abla nyona Wodo. an ka no le be ka din sa amma ko Wassalam. an ka jogo nan ka son Naam. wuli be ka nan lillati amma Wassalam. ko fo ke ka ke nyimi ke bi ke nyini abi foro do boda abi mo soro ni boda Wodo boy. oni wo foro kri bana wurro ako ko jono go kensa Ah. Obéissez à Dieu, à son prophète, ne vous querellez pas, sinon vous fléchirez. Et votre chance de succès s'éloignerait. Soyez patients, Dieu est avec ceux qui sont patients. Surat le 8e chapitre, verset 48. suratul hujra fo Aya bita. ayam bi du ayam bi du vekile Omar zata mi rasuli min kabulika and na tatu na ayaye Naam. ay ni mi fe na talbe mo wocende Kojugo. dole bi bamana ni makulu bi to ni o kono Aha. kona ko duguina be be fe ngana ko nekere ni murna tigil male Ah. ko war min nan be jamana fe dan fa ko an katla al na atla na bi tema kita kibi kifil fote digara ka bro film la Ah. katla Kini tanara. Alka shaitan fi umniyatihi. akoni na transi tanan be fendo bo ijukuna Wassalam. Fayansaku Allahu ma yulki shaitan. werma wutuma abo Jati. Suma yuikum Allahu ayatihi. ala betroka ka ayan kiti yira ila Wallahu alimun hakimun. wala le kulomba ye kiti tige ba ala le Wassalam. Nous n'avons envoyé avant toi ni prophète ni apôtre sans que le démon intervienne dans ses désirs. Mais Dieu apprend ce que lance le démon. Dieu le pèlerinage 22e chapitre 17. alhamdulillah ayi men wasiti mo be jamana fe wo fe ala tala ko abaka ke dia de yorra min ka dia ni Wassalam. Masani ko Afrika. abina de karmo de ni ma wutara Mo fokon. ko abina de ni shiya ni ma wutara wal man ele kele min be se ka la ka akola se abadi ma Abadima. me utayi da ko ikisira ka bande ira ki yere korse Naam. ala jama sawu Jati. kuma min be ka fosi te mo oye Naam.
weni kosɛbɛ aw kana ɲɔgɔn nɛni bɛɛ ka a yɛrɛ lɔn jati kurufatɔ ye ka to ka biyɛn ne o ma fɔ ni lɔnnibaga dɔ kɔni ye kuma dɔ fɔ e kana a ye kuma min fɔ ten a se aw kana minɛ dɛ ala ye min fɔ o ye nin ye i b'o ye danfɛnw na puisque n'a fɔra ko i bɛ témoin de Jéhovah ye i k'a faamuya e kɛra sayidu ye kaba e kɛra ala ka seere ye sayiduya tɛ dɔwɛrɛ ko n kɛra ala yɛrɛ ka seere le ye ala ye min di danfɛnw ma wa ne bɛ ne y'o lɔn ni ne sɛbɛnnen bɛ o de ye sayiduya ye n'o tɛ sayiduya tɛ ɲɔgɔn nɛni ye ka to ka ɲɔgɔn jamanaw ɲɛfɛ ka to ka taa an na ɲɔgɔn ladon de kama ka ɲɔgɔn lade ka hakili di ɲɔgɔn ma ni min banna a hakili ma dalamaya fara a y'a to n'a ka dalamaya ala ka an wasa ala ka an sɔn ka seere bɛ ala kɛra de ye ale fana bɛna kɛ ne ka seere ka fara kan ne bɛ ala kɛra de lɔn kɔrɔna ko la o kosɔn n ka seere bɛ ale ye ashhadu anna Muhammadu Rasulullah ashhadu anna Muhammadu Rasulullah الفاتحة ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين karamɔgɔti nin kalan ka taa ka kuma wɛrɛ fɔ dɛ i ko amana bima anzalta ala i fɛn min jigi an sɔnna la watabana rasula an tuguni bɛ cɛdon kɔ an tɛna bɔ a kɔ i ko ala mo fɔra dɛ ale gouvernement na mun cogo nan dalama minnu ko bɛ muti o la de ndalama mana o ka ndalama ya la kɛnɛ kan kɛ gouvernement bɛ bugɔra ka fo ka taa se mɔgɔ fɛn ni gouvernement fana y'a ka sababu ye ka mɔgɔ te un'anw kisi wa an kana kɛ mɔgɔ jugu ye dɛ juguya man ɲi dɛ a ye ɲɔgɔn hakili la sɔli ala Muhammad